अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने बिल आखिर एक बड़ा यू टर्न जो है वो लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इंडिकेशन दे दी है कि वो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी जो बहुत सख्ती से जारी है, नाफिज की जा रही है, लोगों को मुल्क बदर करने का जो उनका प्लान है, जो उनकी पॉलिसी है, वो बड़ी सख्ती से कारबंद किया जा रहा है। लोग उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं, पकड़ दकड़ चल रही है, डिपोर्ट हो रहे हैं, लोग अरेस्ट हो रहे हैं। और एक लॉस एंजलिस में तो आपने देखा है कि हंगामे, मुजाहरे और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, और उसके बाद नेशनल गार्ड्स तैनात हो गए। इतनी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और करंटली भी बहुत सारी चीज़ें अंडर डिस्कशन भी हैं और लोग देख भी रहे हैं, फेस भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बीच में उन्होंने एक बड़ी मेजर जो है वो पॉलिसी अनाउंसमेंट जो है वो की है, और उसके अंदर उन्होंने ये इंदिया दिया है कि वो आइंदा आने वाले दिनों में कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या कोई ऐसा हुक्मनामा जारी कर सकते हैं कि जिसके बाद जो इमिग्रेशन रिलेटेड मामलात हैं, ख़ास करके किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए और जो होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, उनके लिए जो है वो कोई ना कोई गुंजाइश निकालने की बात कर रहे हैं कि उनको डिपोर्ट होने से, उनको डिपोर्ट करने से रोका जा सके या उनके अमेरिका में रहने का कोई जवाज़ पैदा किया जा सके। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट और मेजर चेंज होगा, क्योंकि ट्रंप ने एक तकरीब में खिताब करते हुए ये सारी बात की और उन्होंने एक्सेप्ट किया, एडमिट किया कि जो उनकी सख्त पॉलिसी है इमिग्रेशन की, उसकी वजह से जो होटल इंडस्ट्री है और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, और आगे चलकर अगर आप इसको एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी का भी इशू बनता है कि जब आप दर्जनों तो बहुत कम लफ्ज़ है, मतलब सैकड़ों के हिसाब से लोगों को, जो ख़ास करके एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में और जो पैकेजिंग इंडस्ट्री में, कि जो खुराक और जो चीज़ें आप पैदा करते हैं उसको फिर फैक्ट्रियों में पैकेजिंग में वो पैक करने वाले लोग, और फिर होटल इंडस्ट्री से जो वाबस्ता लोग हैं, उनको जब आप डिपोर्ट कर रहे हों तो फिर डेफिनेटली इस सेक्टर पे, इन दोनों सेक्टर्स पे बड़ा असर पड़ता है। लेकिन इसमें एक अहम चीज़ ये है कि ये सेक्टर सबको मालूम था और मालूम है कि ये बड़े पैमाने पर जो इमिग्रेंट्स हैं उन्हीं के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। चीप लेबर कह लें या उनका तजुर्बा कह लें या उनकी एक्सपर्टीज़ कह लें, क्योंकि वाइट कॉलर लोग जो बहुत डिग्रियां लेकर और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनका इस तरफ रुझान कम होता है, और ना ही उनकी वो अंडरस्टैंडिंग है कि जो एक शख्स एग्रीकल्चर सेक्टर में, खेती बाड़ी के सेक्टर में जो है वो उसके पास होती हैं। तो अब ट्रंप ने शायद रियलाइज़ किया है और उनको अपडेट किया गया है, ब्रीफ किया गया है कि ये जो एक अक्रॉस द बोर्ड पॉलिसी चल रही है कि तमाम इमिग्रेंट्स को जो है वो एक ही छड़ी से हाँका जा रहा है, तो उसके जो नताइज हैं वो बहुत ही अजीब व गरीब सामने आ रहे हैं कि जो फूड इंडस्ट्री है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। और साथ ही जो होटल इंडस्ट्री है, जिसमें लेजर वर्किंग जो वर्कर्स होते हैं, जिनको लेजर वर्कर्स के तौर पे भी जाना जाता है, उनको भी जो है इस सेक्टर को भी जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना है, क्योंकि इन दोनों सेक्टर्स में जो लोग हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों से आते हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और उसमें ज़्यादातर अफराद वो होते हैं कि जिनके पास लीगल जो है इमिग्रेशन स्टेटस नहीं मौजूद होता। पहले भी ट्रंप ने इस बात का इंदिया दिया था कि वो कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी चेंज, कोई ऐसी पॉलिसी लाना चाहते हैं या लाएंगे कि जिसके बाद इन दोनों सेक्टर्स में मौजूद जो लोग होंगे उनको किसी किस्म की प्रोटेक्शन दी जा सके, या उनके लिए कोई ऐसा सिस्टम डिवाइस किया जा सके कि उनको अगर रिटेन करना पड़े तो रिटेन किया जा सके, और अगर उनको मुल्क बदर करना है तो उनके जो मालिकान हैं वो कोई ऐसी चीज़ जो है वो अश्योरेंस दे दें हुकूमत को या अथॉरिटीज़ को कि ये बंदा मेरे पास इतने सालों से काम कर रहा है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक है और इसकी एक्सपर्टीज़ इतनी अच्छी है कि जो अमेरिका में मुझे नहीं मैसर और मुझे इस शख्स की अशद ज़रूरत है, ताकि मेरा जो एग्रीकल्चर का बिज़नेस है या जो उनका जो दूसरा बिज़नेस है होटल इंडस्ट्री का, कि उसमें भी बहुत सारे लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, कुक से लेकर और बेशुमार जो और लोग हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो खिदमात सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो वो प्रपोज़ल भी अभी इन पाइपलाइन में था, और फिर उसके ऊपर ये मेजर एक स्टेटमेंट और एक मेजर पॉलिसी बयान जो है वो ट्रंप की तरफ से आया है। इसको यू टर्न कहें या इसको एक पॉजिटिव यू टर्न कहें या कुछ भी कहें, लेकिन ये इमिग्रेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी यानी कि खुशखबरी है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि वो लोग के जो शायद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या उनके पास कोई डिग्रियां नहीं हैं या उनके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं है, लेकिन उनकी स्किल्स, एक्सपर्टीज़ इतनी अच्छी हैं कि वो पूरे के पूरे सेक्टर के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और उनके ना होने से जो है वो पूरा का पूरा जो है वो सेक्टर मुतासिर होता है। इसको कुछ लोग इस तरह भी ताबीर करते हैं कि जैसे कोविड-19 आया था
تو پورے امریکہ میں ایک بہت مشکل مرحلہ آ گیا تھا جب فوڈ جو ہے وہ اس کو پیدا کرنا، اس کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا، اور پھر بہت سارے اس کے جو مراحل ہیں اس کو طے کرنا بہت ہی مشکل مرحلہ جو ہے وہ بن گیا تھا۔ اور پھر اس وقت ریئلائز کیا گیا تھا کہ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کہ اگر یہ لوگ نہ موجود ہوں اور اس طرح کی کوئی بیماری آ جائے تو پھر امریکہ کو کن مشکلات کا اور کن مرحلوں سے جو ہے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اب ٹرمپ نے یہ ریئلائز کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ اندیا دیا ہے، اور بلکہ اندیا کیا اعلان کیا ہے، لیکن اس میں ایک کیچ ضرور آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد اب کچھ میڈیا آؤٹلیٹس نے جو ہے وہ اس کو جب دوبارہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی، اس کے اوپر انہوں نے اپنے سورسز سے بات کی، انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو تھوڑا سا کریدا، تو فی الحال وہ یہ کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کی جو سورسز ہیں جو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہتے، وہ بہرحال اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ کرٹیکلی دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ایسی کوئی ڈائریکشن ان تک نہیں پہنچی ہے۔ تو مے بی اٹس ٹو ارلی کہ ان تک ابھی یہ ڈائریکشن نہیں پہنچی ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ہی دن پہلے یہ اعلان کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ فارمل کوئی انسٹرکشن نہ پہنچی ہو، اور جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں انہوں نے اس کو اسی طرح رپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ایک دن گزر گیا اور اس کے باوجود ٹرمپ نے ابھی تک کوئی جو ہے وہ پریکٹیکل سٹیپ نہیں لیا ہے۔ تو یہ تو اس طرح کی چیزیں جو پالیسی ڈیسیجنز ہوتے ہیں، جو گنجائش نکالنے والی بات ہوتی ہے، اس میں کچھ ٹائم لگ جاتا ہے، کچھ چیزیں تھوڑا سا ٹائم لے لیتی ہیں، لیکن پریزیڈنٹ کا اٹ سیلف یہ کہنا کہ ہاں یہ جو فیصلے تھے امیگریشن ریلیٹڈ اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ افیکٹ ہوئے ہیں یہ دونوں سیکٹرز، یہ بھی اٹ سیلف ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور پھر ان کا یہ کہنا کہ اس طرح کے لوگوں کے لیے کوئی گنجائش اور کوئی راستہ نکالا جائے گا، یہ اس سے بھی زیادہ یعنی کہ اہمیت کی حامل جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ دیکھتے ہیں اس معاملے پہ مزید آئندہ دنوں میں کیا ہوتا ہے، ٹرمپ اپنی پالیسی کو کس طرح سے ریوائز کرتے ہیں، امریکہ میں کس طرح سے ان لوگوں کو ریٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ نئے اقدامات لیتے ہیں، لیکن یہ اٹ سیلف ایک جو ماس ڈیپورٹیشن کیمپین ہے اس میں ایک آپ کہہ لیں کہ بہت ہی سگنیفیکنٹ اور ان یوزول ان پریسیڈنٹڈ ڈیولپمنٹ ہے کہ خود ہی جن ان ڈاکیومنٹڈ لوگوں کو، جن کو آپ ایلینز کہہ رہے ہیں، جن کو آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اللیگل لوگ امریکہ میں رہ رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے اب ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن کوئی راستہ بنائے گی، ان کو روکنے کے لیے وہ ایسے اقدامات کریں گے کہ جن اقدامات کے بعد جو ہے وہ لوگ امریکہ میں آرام سے اپنا سٹے کر سکیں گے، اور وہ اسی طرح سے جیسے ابھی کام کر رہے ہیں امریکہ کے لیے ایگریکلچر سیکٹر میں اور پھر جو ہوٹل انڈسٹری میں، وہ اسی طرح اپنے کام کو جاری رکھ سکیں گے۔ ماس ڈیپورٹیشن کیمپین کے حوالے سے بہرحال اتنی کلیریفیکیشن وائٹ ہاؤس نے ضرور جاری کی ہے کہ جو ہارڈنڈ کرمنلز ہیں، جن لوگوں کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے، جن کی کرائم میں کسی قسم کی بھی انوالومنٹ ہے، ان کے لیے بہرحال کوئی گنجائش نہیں ہوگی، ان کو امریکہ سے اور امریکہ کی سڑکوں سے، امریکہ کے بازاروں سے، امریکہ کے جو بھی مقامات ہیں وہاں سے اسی طرح ڈیپورٹ کرتے ہوئے جو ڈیپورٹیشن ان کی جاری رہے گی جیسے اس وقت چل رہی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے، ادروائز ابھی تک جو امریکہ کا جو سٹینس ہے وہ بہت ہی سخت اور بہت ہی انہوں نے ایک ہارڈنڈ پالیسی جو ہے وہ اپنائی ہوئی تھی، اور اس کے اندر جو ہے ابھی یہ پہلا چینج ہے کہ ایگریکلچر اور ہوٹل انڈسٹری کو کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔